नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नया भिडियो तो पोस्ट ऑफिस तरफ बा इंडिया पोस्ट तरफ वर्तमान जुलाई मास ठारू आपण मानक पई नुआ सुदर हार आसी जाइछि। जो माने पूर्वरु पोस्ट ऑफिस रे टंका रखिचंती बा जो माने पोस्ट ऑफिस रे टंका रखिया पई चाहुचंती सेमानकु जुलाई मास ठारू वर्तमान नुआ सुद हार हिसाब रे जाकी इंटरेस्ट प्रदान करा जिवो। तो आपण माने जानिथिबे पोस्ट ऑफिस रे प्रति 3 मासरे आपण मानकु नुआ नुआ सुदर हारर परिवर्तन होता है। तो वर्तमान रो जो सुदर हार आपण मान पई आसी जाइछि जहाँकि 1 जुलाई रु आरंभ होई 3 मास पर्यंत कंटिन्यू रहिबो। तेणु पूर्वर जो सुद हार रहितिला से विषय रे आपण मानकु पूर्व वीडियो मानकरे संपूर्ण स्कीम रो डिटेल्स विषय रे मध्य मु आपण मानकु वीडियो माध्यम रे जणाई देइतिली कोन स्कीम रे टंका रखिले आपण मानकु अधिक इंटरेस्ट मिलिबो एवं सबु स्कीम रो डिटेल्स वीडियो आपण माने हम चैनल ले पाई परिबे जाकि आपण मानको पई पोस्ट ऑफिस रे एक प्लेलिस्ट मध्ये आपण मानको सहित मु शेयर कर देबी जोंथिरे पोस्ट ऑफिस रो पुराना सुधार हिसाब रे कोन स्कीम रे केते लाभ आपण मानको मिलुथिला से विषय रे जानि परिबे। तो आसंतु आज रो ई वीडियो रे पोस्ट ऑफिस रे आगामी 3 मास पई आसीथिबा नुआ सुदर हार विषय रे संपूर्ण डिटेल्स जानिबा जो थे आपण मानकर कौन स्कीम रे केते इंटरेस्ट रो वृद्धि होईची एवं आपण मानकु कोन कोन बेनिफिट मिलिबो से विषय रे जानि परिबे। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब कर नथिले एबे ही सब्सक्राइब करी आगु को हमर चैनल माध्यम रे बहुत सारा नुआ नुआ अपडेट पाई परिबे। तो आपण माने देखि पारथुबे जाकि इंडिया पोस्ट तरफ रु पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक बा पोस्ट ऑफिस रे थिबा समस्त जाकि स्कीम रो नुआ इंटरेस्ट रेट जाकि 1 जुलाई रु 30 सेप्टेम्बर पर्यंत आपणकर जाकि वैलिड रहिबो। तो सेही अवधि मध्य आपण मानकु पोस्ट ऑफिस रे जेकोनोसी स्कीम रे यदि टंका इन्वेस्ट करिया पई चाहुचंती ताहले आपण मानकु एमिति जाकि नुआ इंटरेस्ट रेट हिसाब रे सुध प्रदान करा जिवो। तो सर्वप्रथम जदि आमे देखिबा जाकि रहिछि पोस्ट ऑफिस रो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बा वरिष्ठ नागरिक जो संचय जमा तार इंटरेस्ट रेट वर्तमान जहाँकि 8.2 रही एवं सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट रे जहाँकि आमे एसएसए बोली कहूँ तो सही स्कीम रे आपण मानक वर्तमान जहाँकि 8.2 हिसाब रे सुधर हार मिलिबो आ सुध प्रदान करा जिवो। सेही भली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बा एनएससी सही स्कीम रे जहाँकि 5 वर्षर एक फिक्स डिपोजिट होता है से आपको जहाँकि सुधर हार हिसाब रे 7.7% सुध प्रदान करा जिवो। सेहीपरि किसान विकास पत्र योजना रे जहाँकि आपणकर जो टंका को द्विगुणित बा डबल होता है ताहा वर्तमान मध्य से 7.5% सुध हिसाब रे 115 मास अर्थात 9 वर्ष 7 मास रे आपणकर टंका जहाँकि द्विगुण हो पारिबो। सेहीपरि जदि आपण 5 वर्षर टीडी अकाउंट बा फिक्स अकाउंट ओपन करिया पई चाहुचंती जो थे आपण मानकु सुदर हार हिसाब रे 7.5% प्रदान करा जिवो। सेहीपरि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट बा एमएसएससी जो थे आपण माने जानिथिबे महिला मानक पई पोस्ट ऑफिस रे 2 वर्षर एक फिक्स डिपोजिट जो थे आपण मानक सुदर हार ता अपरिवर्तित 7.5 रही। आउ गोटे देखु जहाँकि मंथली इनकम स्कीम तो यही स्कीम विषय जहाँकि आपण मानक सहित पूर्वर मध्य मु डिटेल्स वीडियो शेयर करथिली जो स्कीम रे आपण माने मासकु 11,500 टंका पर्यंत जहाँकि सुध पाई परिबे एवं यार सुदर हार हिसाब रे जदि आमे देखिबा जहाँकि रही 7.4%। सेहीपरि पब्लिक प्रोविडेंट फंड बा पीपीएफ अकाउंट जदि आपण माने पोस्ट ऑफिस रे वर्तमान ओपन करिया पई चाहुचंती तो 15 वर्ष पई एही अकाउंट ओपन कले आपण मानक सुदर हार जहाँकि रहिबो 7.1%। सेहीपरि 3 वर्षर टीडी 2 वर्षर टीडी एवं 1 वर्षर टीडी उपरे आपण मानकु पूर्वपरि 7.1% एवं 7% एवं 1 वर्षर टीडी उपरे 6.9% सुध प्रदान करा जिवो। सेहीपरि पोस्ट ऑफिस रो जाकि समस्तंकर अति प्रियर अकाउंट आरडी अकाउंट तो से आरडी अकाउंट रो जाकि अपरिवर्तित सुध हिसाब रे वर्तमान आपण मानकु 6.7% सुध पोस्ट ऑफिस तरफ प्रदान करा जिवो। एवं पोस्ट ऑफिस रे जदि आपण मानकर सेविंग अकाउंट रही आपण नुआ करी जदि सेविंग अकाउंट ओपन करिया पई चाहुचंती ताहले आपण मानकर जो सुदर हार रहिबो
ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 4% ପୂର୍ବପରି ଲାଗୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 3 ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସ୍କିମ୍ର ଯାହାକି ସୁଧ ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସୁଧର ହାର ରହିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସେମ୍ ରହିଛି। କୌଣସି ବି ସୁଧ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା। ତେଣୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ସମସ୍ତ ସ୍କିମ୍ର ଟଙ୍କା ଯାହାକି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ପାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ ତ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିସାବରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଆର୍.ଡି. ସ୍କିମ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 6,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,136 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେମିତି ଟି.ଡି. ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ 1 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ MSSC, MIS ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍, ଆଉ ରହିଛି MIS ପ୍ଲସ୍ ଆର୍.ଡି. যেটাকি ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍। ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେୟାର କରିଦେଇଛି। ତ ଯାହାକି ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଥିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ସ୍କିମ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍କିମ୍ର ନୂଆ ସୁଧର ହାର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରହିଛି ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସ୍କିମ୍ର ସୁଧ ମିଳିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍କିମ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ এই PDF ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି এই PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ এই PDF ଆପଣମାନେ ସେଇଠାରୁ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବା এই ଜୁଲାଇ ମାସ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସୁଧର ହାର ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।